لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जितने हाज़रीन हैं सब के दिल में परेशानी दूर फरमा, सब दिल की वसअत अता फरमा, कारोबार में बरकत अता फरमा, माल औलाद कारोबार में बरकत अता फरमा। रोज़गार आलम जितने मशाइख तशरीफ़ लेना है उन्हें करम फरमाने को अपने अपने आस्थाने में खिदमत से मानज कर मज़ीद तौफ़ीक़ अता फरमा। रोज़गार आलम जितने अहबाब तशरीफ़ लेना है उन्होंने सारे शुक्रगुज़ार भी हैं और जहाँ जनाले सारे खास तौर पर मैं अपने वसील का या अपनी पीर बहन का शुक्रगुज़ार हूँ और जहाँ जनाले रौनक पड़ी सलामत रखेगा मोहब्बत जनाब तशरीफ़ लेना है। अल्लाह से यहाँ हमें हाजिरी कबूल फरमा। जो दोस्त ने जो इत्माम की तक इन्हें पीर बहने तमाम सबको हमेशा हमेशा हुजूर की मोहब्बत दे प्रोग्राम करने में तौफ़ीक़ अता फरमा। हुजूर का इश्क हुजूर की मोहब्बत सलामत रहे, हिंदुत ज़िंदगी हिंदुत मौत अता फरमा। इलाही राम बहरे मुस्तफ़ा को मोहम्मद विक्रम बहरे खुदा को सरकार के रोज़ा करके बार बार किसी ज़ियारत नसीब फरमा। मट्टी न हो बर्बाद बसे मर्द इलाही जब खाक उड़े मेरे मदीने की हवा हो, अगर वक्त अज़ल सर तेरी चौखट में खड़ा हो, जितनी हो कदा एक ही सर पे रहता हो। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सैयदना मौलाना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम।